ሰላም እንግዲህ ዛሬ በጎቶ በማረቆ ልዩ ወረዳ በጎቶ ጎትባሌ ቀበሌ ተገኝተን የአንድ አባትን ሰፈር ጎብኝተናል። ከነሱ ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። የቋንቋ አድማጭ ቤተሰቦች እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ደኖ ዋታ ዛሬ እንግዲህ በልዩ ሁኔታ አዲስ ስራ ይዘን መጥተናል። እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ጡመሲ አባው ጡመውን ተካ yoomina hinko illagissaki kinnasumma kullenko yaasummi gaacheenootti lasagan odim hajii akko hajii gaacheenoo akka'u hajii akko ani kaaru lamar maaragi dhiyookko lamar maaragi eshi hajii akka maaragi maqaxaa hinko hajii akka luaka salaatanniin imaananniin akkoonchiin duniyaa fissakkeetti hajjaba akka'u እሺ ሀጂስ ታኮስኪን ሀጃ ይሶሙ እሺ አባው ካሩ አኒ ኪኔት መጤማም ጤሚቼው ማጤምታ ሊቢደኒና ከሆስፒታላኒን ሊቢደኒን ሐሳሉ ወተኒን ከተመን ሊማተኒን ሎበከሎ በጠኮይሶ ሎበከት ማረጅ አፎክ ኢንኮ ከቢካ ኪን ወጫከሉ ይወከር አኒ ወጫምሊ ሊማሊሚ በጣሙ ዶለት ዲጊ በራ ሚርጓ taakee xanaabiyaa xibbe haabilla lari xibbe xafee ko ontaa shiyan lammaa odim libidan hawo waari masqaana wocamu konchiina wotaadare egerona kola masqaanan wotaadare egeruk libidan wotaadare egeruk libidi kuuki kola wotaadaranina kwar odim haa iso mirgwa ummo geej mirgwa wotaadari itona ummonchiina taakee xanaabeeqaa uummu haaka xiyyiitanette shakko amadamcha sabukkoonchiin yaa haraashotan boonsimassi haa woro aagisumla matteencho baabakki haraasho boonsumla amaxxewaarummo haatuman ixxo dullaammo hincu karmanni sabula worka fookkaane xiyyiitan shakko ixxom oommu lamo haatuman liyyu woradi waaru billa faaqan mato kagoton mato faaqan goobana ummu kaben waraabboya ummu lammirgo wattaaketi xanta beekeeno sooro lam'aa odim usbitaali waaru billa liyyuuradi waaru billane lama ummo usbitaali waaru billa gotomandiifanin felle usaakko akkora yaa felle usaakkooni shose libidanii namda daggafaakkoomla haa iso maraasho ummo goto gotbaaleni maraashe ummo faaqanni maraashe ummo matteen ani honso oommo honso yaa beetanni abbaa mala akka oshshanni mataraasho ka isummo mat yaa beetanniinsi mataraasho ka isumla tommo lama oommo gare ቢደኒና ሰላም ጤና ይስጥልን። እንግዲህ ከሀጂ ጋቼኖ ጋር እያደረግን ያለነው የቃለ መጠየቅ ፕሮግራም እንደቀጠለ ነው ያለው። በትዕግስት እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አና ካሩ ሊቢደኒስኪን ኤጌታከሉ ማሃ ሊቢዲ ኪኔን ማ ሀጢሶና ኤስ ሊቢዲ እሰኔታ ካኢድሜ አኔታ ኡንካን እሰንካር ጋንዲ ቦሮሮኩ ጋንዲ ጋቼኖ አትካ ኢድሜን ካና ኡታቶ አኮ ለረ ኡታቶ አግሜ ኡቱት ቶሞ ለሞ ኦም kan kanette misika ulato rakko wakko kes laro alla tabeo dunan yoko kasan yoko gitoshi yoko wakko se yakola wakko adali bidan waradi beeke kol gaduku gande san debanim gaduku ana samo libidanins kalaro alla rambeo kalaro ulisambeo es gitosho imasabo kulibidi iyondae matten es badalu bikali bido badalam shomla waite yomoki yaa isan maa isaamu matteen es badalimi matteen anim libidanneene larim libidanneene baddalamuna umla kadudam ammo libidaniyat quuqumla deebanon ba imma hele umla hunde ulla taraasumla maggaashama doommo deebanan haay aagaammo ye libido unjaamisho kakate idmiyan lew maram isan yaa leotim widhimim widhim mishisaakko libidanneetti safiya buuroommooki kan kani hawommo ani
በቃ እንግዲህ ኔሲሚ ካር ከቪዲዮ ለወከመን ሞአቢካ ኪነሰ ገረ ካር ሁንዲ ሞአክ አብሽሌ ኔሲም ዮሚና ኤሮኒ ዋይ ኪነ ቶዲሴ ኢለጎ ዳጌራኒንስ ቀመሪ ጫካ አኮ ኢለቅ በጣናኒንስ ኢለቅ ወረዳኒን ነስገሳ ወረዳኒ ኩጀማለው ዋቶ ቢሊኪድ ጀማላ ዋቶ ቢሊኪድ እንዳሻ ዋቶ ቢሊኪድ ሆፎት ኢኖሞ ኢናሙት ሆፎት ኢኖሞ ገለቲ ጦን ገሪሴ ኢናሙት ከቀበሌ እንደ ገማኑ ሊቃውን በላ ዮኮ ሀ ከተሞ ኢመሰቦ ቢሊኪድ ቁንቆሞ ነሳ ኢሰ መክቶላ ወረዲ ሲጥሚ ወረዲ መኪመኔ ወረዲ ኤሮን ኢመን ካር ሊማታ ኤባ ዮኮሶት ካሩም ቀበሌ ዶቶላ ጆርጆር ቀበሌ ህዝበት ጤምቶላ ሆቶና ሊማዲ ዋራ ኳቢላ አንቀ ገለጥና ማባው እንግዲህ ከለዋ ለወከመን ሞ ኪኔት ዋይ ኤገሪስ ሀገን ሳተን ዋሊ ኪኔት ሞናም ያው ኪኔታም ኦታም ሰፈረም ዋይ ጡመን ኤገሪስ ኤና ጡማ ይከተ ኪንም ጡማ ይከተ ጡማም ኤሌቴ ጡማንም አፉሌ ጡማም ኪናይ ለጊን በጦቲ ኪናበጦቲም ጡማይስ ኪኔ ንጊ አማዶኒ ሀሪ አማዶኒ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን፣ ለዛሬ ያዝነው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ነገ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ለዚህ ቤት አዲስ ከሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይመቻችሁ።